Hi guys, sinigang niog native chicken. Yan. Yan guys, native chicken malapit na. Alas 6 pwede na to. Yan guys, oh, native chicken. Hehe, salamat kayo. Nakatula na karon para panihapon ni nila ate. Ito yung mga lamas guys. Sa tinula na manok. Ayan. Butchoy. Butchoy na parang pitsay. Ayan, butchoy. Parang pitsay yan. Taro. Pwede mo nakakaon ni guys. Taro. Lutoon pa nila mo guys. Kay kuya. Tapol na kamuti guys. No? Tapol. Tapol. Yan pa. Yan guys. Nilakuhaan pa ni guys. Na ganas at saka okra. Okay. Nagluluto kami guys. Ganun pa rin ang aming vlog guys. Noon hanggang ngayon. Ganito lang. Ini guys, lagyan ng asukal. Kay ate. Asukal yan yung taro niya. Sa amin walang asukal. Okay guys, hanggang dito lang po tayo sa ating video. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you. Wow, charot. Love you everyone. Bye.